नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमो भगवते नंदी महाराज। नमः शिवाय 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 शिवाय नमः 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 शिवाय पंचाक्षर सत्रम नागेन्द्रहाराय क्षीरोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय मंदकेश्वरी चर्चितानंदीश्वरनाथ महेश्वर मंगल पुष्प पुष्प सुपूजिता तस्मकर नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदना उच्चबिंद सूर्यादक धारणा शिवा श्री नीलकंठाय विशुद्धाचार्य तस्मै शिकर नमः शिवाय वशिष्ठ गौतमार्जुन वर्जित शेखर चंद्रभूषण रोचन तस्मकर नमः शिवाय अक्षर पाय जटाधारा विनाकस्ता सनातन दीपाय देवा दिगंबर तस्मै योगकर नमः शिवाय शिवाय पंचाक्षर पठित श्री गोलोकम पापत्नी शिवेन श्रवणोदते नमः शिवाय 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 नमः ओम नमो भगवते भैरवाय 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 नमः भगवते भैरवाय नमः शिवाय 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 शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमो भगवते नंदी महाराज ओम नमो भगवते नंदी महाराज ओम नमो भगवते नंदी महाराज नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते नंदी महाराज नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम भगवते नंदी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
Namo Shivaya, 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 Namo Shivaya. Namo Shivaya, 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 Namo Shivaya. Shivaya, Namo 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 Shivaya, Om Bhagavate Maharaj, Namo Shivaya, Maharaj, Namo Shivaya, 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 Namo Shivaya. Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Shivaya, Namo 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 Shivaya, Om Namo Bhagavate Maharaj, Om Bhagavate Maharaj, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Bhagavate Maharaj, Om Bhagavate Maharaj, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya, Namo Shivaya. Namo Shivaya, 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 Namo Shivaya. বন্ধুরা দেখলে আমার পুজো মোটামুটি কমপ্লিট। এবার আমি মন্ত্রোচ্চারণ করব রুদ্রাক্ষ, তো অনেকখানি টাইম লাগবে, ধ্যান করব, তো দেখে কেমন লাগলো জানিও। আর এখন বেশ কিছুটা টাইম আমার লাগবে, আর ক্যান্ডিও চলে এসছে এখানে, ওর টাইম হয়ে গেছে, সেই জন্য তো থাকো, সাথে থাকো। Namo Shivaya, 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 Namo Shivaya. Om Namo Bhagavate Chandrasekharam, Namo Bhagavate Chandrasekharam, Namo Bhagavate Chandrasekharam, Namo Bhagavate Chandrasekharam, Om Namo Bhagavate Chandrasekharam. Om Namo Bhagavate Bhairavaaya, Om Namo Bhagavate Bhairavaaya, Om Namo Bhagavate Bhairavaaya, Om Namo Bhagavate Bhairavaaya, Om Namo Bhagavate Rudraaya, Om Namo Bhagavate Rudraaya, Om Namo Bhagavate Rudraaya, Om Namo Bhagavate Rudraaya, Namo Shivaya, 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 Om Namo Ashutoshaya, Om Namo Nilkanthaya, Om Namo Rudraya, Om Namo Chandrasekharaya, Om Namo Chandrasekharaya, Namo Shivaya, 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 Om Namo Ashutoshaya, Om Namo Nilkanthaya, Om Namo Rudraya, Om Namo Chandrasekharaya, Om Bhang Bhairavaya, Om Bhang Bhairavaya, Om Namo Bhang Bhairavaya, Namo Shivaya. Namo Shivaya, 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 Om Namo Ashutoshaya, Om Namo Nilkanthaya, Om Namo Rudraya, Om Namo Chandrasekharaya, Om Bhang Bhairavaya, Om Bhang Bhairavaya, Om Namo Bhairavaya, Namo Shivaya, 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 Om Namo Bhagavate Rudraya, Namo Bhagavate Rudraya, Om Namo Bhagavate Rudraya, Jai Mahakal, Jai Mahakal, Jai Mahakal, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev.
এটা আমার সমস্ত সাবস্ক্রাইবার বন্ধুদের, আমার ইউটিউবের বন্ধুদের, ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের বন্ধুদের তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি। খুব ভালো থেকো, শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সুস্থ থেকো, তোমাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ হোক, অনেক বছর আয়ু হোক তোমাদের, সুস্থ থেকো, পরিবারের সকলকে নিয়ে ভালো থেকো, এই কামনা রইল তোমাদের জন্য। পুজো কেমন লাগলো অতি অবশ্যই বলো। একান্তই মন থেকে পুজো করি, বছরে দুটো উপোস করি, শিবরাত্রি আর মহালক্ষ্মী পুজো। তো এই দুটোই আমার কাছে বিশাল মহত্ব, এই দুটো পুজোরই। মহাদেবের পুজো করে আমি কিন্তু সত্যি বলছি, মানে আমি এখনো বেঁচে আছি। এক কথায় বলবো, আমি এখনো বেঁচে আছি। এই 13 বছর কমপ্লিট হয়ে 14 বছরে পড়ে গেছে, আমি একা এখনো মাথা উঁচু করে বেঁচে আছি। এই মহাদেবের পুজো করি, মহাদেবের কাছ থেকে আমি শক্তি পাই, মহাদেবের কাছ থেকে আমি সাহস পাই, সৎ সাহস পাই। অনেক মানে অনেক কিছু বলার আছে, কি বলবো, কোনো একদিন বলবো। তো এটুকুই বলবো যে মহাদেবের পুজো করো, যারা করতে ইচ্ছুক করো, খুব অল্পটুকু দিলেই সন্তুষ্ট হয়, কিচ্ছু চায় না। দেখো তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে, এটুকু বললাম। ভালো থেকো তোমরা সবাই।